Бул эмне порода экен? Кимдики экен бул? Кимдики экен мына уй? Бою, жок, канча чыгасыз сиз? Канча чыгасыз сиз? Уй канча экен өзү? Эси ким экен? Кандай сыбай экен? Канча бул? Бак, 300. Эмне порода? Чистый галштин. Таза галштин дейт. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы мал чарба көрөрмандары. Саламатсыздарбы? Бүгүн 29 март 2026 жыл биз Чүй облусу Сокулук мал базарына келгенбиз, туугандар. Күнгө жекшемби. Өтө бир чоң швиц ферманыкы окшойт. Мына турат го буякта. Кимдики экен бул? Сурап көрөлүчү. Мындай таза кандуулардан окшойт. Кимдики? Сиздики? Канча экен баасы? 350. 350 миң. Мына мыякта дагы бар экен. Жакшы уйлар. Сокулукта негизи жакшы уйлар болот. Мына мыякта адамдар да көп. Мына чекелеп татат окшойт. Ортодо жүрүш өтө кыйын болот. Байке кандайсыз? Канча уй? Баасы? Боосбу? Боос 300 дейт. Мо 6 ай боос экен. Канчанчысын туйт? Экинчи туут экен. А мо сиздики эмеспи аркы? Тазашыбыз номер айтпайсызбы? 501 89 55 89 дейт. О, Айшир бар экен, Айшир. Опа, бисмилля. Айшир кимдики? Кандайсыз байке? Кимдики? Айшир. 400 миң дейт. Өткөденчи. Мына музоосу. Бул кач экен? 5 ай. Да, 5 ай бар экен ичинде дагы. Номер калтырасыз байке? 777 0777 07 07 85 80. 85-80 музоосу чоң болуп калыптыр, Içi 5 ay. İçinde 5 ay. Sütü kança bunun? 18 litre. 18-20. Çürüp erespi? Ya. Çürüp eretken. Ma uylar kimdiki bilmeyizpi? Alda Kaysı? Anı tarttık. Ayki ayttı nomeri. Ekici tuğut böyle? Ha, mak. Kettik anda. Kandaysı? Жақсы. Жоқ, kimdiki al? Şurada koyamız. Jirimiz kimdiki ken? Bir bayken çoğun uydu görsetip kaldım ben. Görmedim de. Ağzı, sana. Molar mı? Birinci tuğut deyiz mi? Birinci tuğut. Kaçadan sonra otasız? 230 miңден. Boğaz ya bular? Бұл жақын boğaz. Бұл дағы boğaz. 230'dan deyseler mi? Nomer aytasızlar mı? Aytıp koyalım. 700 0700 menen 03 03 46 16. Çalıp durdu. Bul emne paroda eken? Kimdiki eken bu? Kimdiki eken mına uyu? Boyu, yok, kança çıkasız siz? Kança çıkasız siz? Uy kança eken özü? Esi kim eken? Kandayız bak eken? Kança bul? Bak, 300. Emne paroda? Чистый галштин. Таза галштин дейт мынакей. Ревизионный галштин да bu. Boyu kança çıkar? 60 kat çukurda. 1.60 kaya. Bazı 300 dediniz mi? 60 kat çukurda bu. Nomer aytasız mı? Telefon. Online satasız mı? Ya arkadaş. Bak. Bugün satılmadı. Bugün satıldı. Kaça kaça soda oldu? Soda kaça kaça? 271. 270 bin ver. Mınakey daha gelişken Ayşir. Assalamu alaikum. Ayşir kança? Simmental buldu. Галштин аралаш. Kalsın aralaş. Boğaz sağım mı kanday? 2 ay boz kaldı. 2 ay boğaz. 30 litre sütü var. Kança sırı atasın? 250. 250 ming. Sırı atasın. Bak. Buna tamırlar. Bunun ürpü görünmeydi. Ürpü var mı? Tigine. Nomer aytasın mı? 550 menen. 711 712 değil. Kana. Oo. Жақсы. Kana. Azı bana. Kança soda oladı tuğan? Kaysı soda oladı? Bul bu. Ha uşulu özü mü? Kançaga? Erkek.
52 de etmen 51 ver oldu. 51 500 сом koşup 500 сом tutuş bir al kete ver. Bir. Нормально, братан. Birge болсаң çaptım, bratан. 51 va 5 koş. Жол. Kaçmasa mis olma akara Türkçe. Kalsa risk, bratан. Mağa tura geldi. Şimdi teyze video barda iş koşup şerik kılan, bratан. Tura gelse ben. Yaxşı ekan, erkek ekan. 51 mingga savdo bo'lib atar. 51 ming. 500 сом koş desa, koşmay atar. Satağız da. Buyursa, buyursa satamın deydi mana aka, uylardan mıqtılar ekan. Bular qanday parodalar? Monbilar, Chorny Pёстr. Kinodagıday bular. He? Buyursa. Fermerdiki. Qancha litr beradi bunaqa? Жаңы туғандан Жаңы- 3 күн болды. үч күн болды. 40 litrге ниет қылып тұрады. Niyet qilib turadi ekan 40 litr berishini. 4-tovdan teng chiqadi. Шығады, 4-4 істейді. 4-tova teng ishlaydi. Nima uchun bu? Бұл деле 3-3 тут, Bu da 3-chi tut. 4 жел істейді, 4 taza deydi. 4 jel ishlaydi. Qancha litr beradi? Ошол 40 litrден күтіп 40 litrdan күтіп o'tamiz deydi. O'ta cho'ng ekan biroq, a? Cho'ng. Бағасы qanchadan? Бағасы. Басы еркек музолор менен. Монуку Белгийс торпак 3 күн болды. Bunun деле туғанда 3 күн болды. 10 миллиард. 10 milyard. Ekonomik тең еркек. Erkek. Bağları 500 mingden ekan. Tuğanlar. Düşürüp berese Бастапқы 500 mingden deydi. Mına. Görüңүздөр. Номер калтырып коюңуз. 508 0508 72 72 66 66. 66 66. Ekele başpı? О, екі баш. Mına moğolların aldığında bular çoğun ekan. Mına şu menен videonu жыйынтайбыз туғандар. Колдон келишинче тартып көргөздүк. Биз менен болуп туруңуздар ар дайым. Жакшы уйлар чыгып калса, аласыздар достор, туғандар. Эл өтө көп сокулукта. Жакшы.